So diri ta manukad. So location nato karon paingon ta karon sa kantina. So kaning upat ato ning apod-apod sa kadalanan or sa eskwelahan nga atong mabinlan. Sa mga estudyante pwede nila ni pangbaon nila ni para ugma. So nang gabi ta karon para way makakita sa tuwa. Pauna na ilang og 15 na makakita. Arata. So nata karon diri sa Sitio Tapa, San Pedro, Cantilan, Surigao del Sur. So hinay-hinayon na ninyo ukab ning puti nga bato nga nakalaray diri ha. Location Purok 5B, Sitio Tapa, San Pedro, Cantilan, Surigao del Sur. Then kung makita ninyo, paunahan na lang og kinsay una makakita aning pahalipay nga ginagmay nga atong giapod-apod diri sa kadalanan nga atong nakitaan og nalugaran og butang. So ginagmay lang ni og kamo nay bahala og magpadako. So daghan salamat sa inyo. Please support Papa Burns TV Pagkalabli.